ଯେ ଏତେ ଦୂର ପତନ କାହିଁକି ହେଇଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭିତରେ ଯେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। 15ଟି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କହିସାରିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବଦନାମ ହେଇଛୁ। ଏଭଳିଆ ହିନିୟସ୍ ଏଭଳିଆ ଅମାନୀୟ ଜିନିଷ ଅମାନବୀୟ ଜିନିଷ କେବେ ଭାରତରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱରେ ହେଇନଥିଲା। ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଶାସନର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ରହିବା କଥା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଦେୟ ଉପରେ, ସରକାରୀ ଦେୟ ଉପରେ ଏବଂ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବାର ସ୍କିମ୍ ମାନଙ୍କରେ ସେଥିରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦଳିମୁକ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା କଥା, ବିଧାନସଭା କମିଟି ସେଥିପାଇଁ ରହିବା କଥା ଏବଂ फाइनेंस मिनिस्टर एवं विभिन्न स्कीम को जे मॉनिटर करुछन्ते, विभिन्न स्कीम को विभागीय जे मंत्री माने रिव्यू करछन्ते किंबा चीफ सेक्रेटरी लेवल रे तार स्पेशल रिव्यू करवा कथा जे एते दूर पतन काहे के हेछि। सरकारी व्यवस्था रे रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट काहे के नाही। सरकारी व्यवस्था को भल भाव रे चलेया पाए तेनु रेस्पॉन्सिबिलिटीज ए केस रे तो तुरंत फिक्सअप करवा कथा जहाँ आरडीसी कमिटी करिसेंते। आरडीसी रिपोर्ट अनुसार समस्त को पनिश करवा कथा एवं भविष्य रे केबे न हो कोनोसी विभाग रे गोटे पर गोटे घटना विभिन्न इश्यू रे बढ़ी चली लोकलोचन को आसी जदि पूरा समग्र राज्यर विभिन्न विभाग को जदि मॉनिटर करेंगे नहीं ए भाया बहुत घटना लोकलोचन को आसीबो एवं सरकार पाखरे किछु उत्तर नथिबो। तेणु इमिडिएटली या को निंदा करा जाऊ और समस्त राज्यर काम करुवा कर्मचारी माननकु सचेतन करा जाऊ, तांको भितरे रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करा जाऊ प्रत्येक एम्प्लॉय भितरे जे ए भले व्यवहार करिवेनी। गुटे कलेक्टर महिला को मिसबिहेव करुछि, फकीर मोहन कॉलेज रे पुणी थे गोटे ओडिया अध्यापक 9टी झील ताना कंप्लेन करते कथा ओडिशा बंद हो गला फिर भी एमान को ज्ञान मिलूना ये सरकार तत्परता जो हबार कथा सेटा नहीं। सर ए कट्टड़ को नहीं कि विश्व रे निंदित हो जे मंत्री किंतु वितंडा जुक्ति बाडुचंती जे उत्तराधिकार पे प्रमाण दबार पड़ी जेहेतु बैंक संघ गोटे धमक दउचंती सरकार को विरुद्ध रे तेणु करी मंत्री सरकार ए भला गोटे यूटर्न नबा ए घटना को केमती न सरकार कौन सी यूटर्न नेबार उचित नुह। सरकार फार्म रहिबार अच्छे लोकों इश्यू रे एडे बड़ निंदनीय घटना रे सरकार फार्म हेकरी हैंडल करिवार अच्छे। वास्तव रे जो अधिकारी माने जो ऑफिसर माने सही समय रे थिले किबा से जो बैंक मु कहली पर अधिकांश बैंक रो हैरान होछंती, चासी हैरान होछि, हिताधिकारी माने हैरान होछंती, बैंक रे जो माने बेनिफिशियरी माने अकाउंट होल्डर अछंती से माने हैरान होछंती। ताकू देखिबो के चाषी रो पेमेंट रो हैरान होछन, धान दे सारी 6 मास भी बीती जाउछि पैसा मिलुना। तेणु ये सब छोटिया छोटिया कथा जो कंप्लेन के आसছে सर गवर्नेंस कोलाप्स कले सेमती हुए गवर्नेंस को रेस्टोर कर आम चाहबू गवर्नेंस को रेस्टोर कर। ए भितर अनेक कथा होछि मु आउ गोटे प्रसंग कहवा चाहे कुटरू माली को ऑक्शन करुछन्ते ग्राम सभा करुछन्ते से गाँव रे करिवेनी काशीपुर ब्लॉक हेडक्वार्टर रे थामुरनपुर ब्लॉक हेडक्वार्टर रे करिवे आ से गाँ लोक माने जो प्रभावित गाँव माने से मनकर किछि से रहइबो नै लोक बाहरु आनिबे आ ग्राम सभा करिवे। एते कथा हे गला सीजी माली रे तार पर भी एमन को ज्ञान मिलुनी। तो कम से कम ज्ञान नेबा कथा भूल सुधारिबा कथा जहाँ भूल कले सीजी माली रे से भूल एबे करबा उचित न एवं कुटरू माली रे जदि करिवार अछि प्रथमे तो से गाँ को जाइके ही करबा पड़िबो। लोक विरोध हो विरोध करेंगे गणतंत्र लोक लोक जहाँ चाहिए से करेंगे तार व्यतीत तो कुटुमाली नौछु किए पहाड़ टाक नेबा किए आसी तार किसी इंडस्ट्री अच्छी कि ओडिशा रे
ଯାହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇ ନାହିଁ କି ବସେଇବ ନାହିଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଦେବାର କାହିଁକି ଦରକାର ଅଛି? ଆମେ ଲୁହା ପଥରରେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଇନ୍ସ କୋଇଲା ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଇନ୍ସ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏବେ ବକ୍ସାଇଟ୍ କୁ ବି ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ଯଦି ଦେବେ କି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇକି ଲୋକ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାଇନ୍ସରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ବରାଦ ନାହିଁ। ଯୋଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବ୍ରାଜିଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେରିକାରେ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ରହିଛି ଯେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏଠି ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇନ୍ସ ହଉଛି ତାର ତଳେ ଝୋପଡିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାଁ ଛାଡିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସର ଲାଇଫ ସେ ପେରିଫେରି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରାଉଣ୍ଡ ହଉ ମାଇନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ହଉ ମାଇନ୍ସ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଥିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ବିଗର ସ୍କେଲରେ ନଉଛୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15ଟି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ କୁଠୁମାଲି ଇମିଡିଏଟଲି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଗ୍ରାମ ସଭାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।